બનાસકાંઠાનો પણ વધુ એક બ્રિજ બંધ થઈ ચૂક્યો છે, જ્યાં ગંભીરા બ્રિજની દુર્ઘટના બાદ વધુ એક નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે કે જેને લઈને સરકાર અને તંત્ર બંને એલર્ટ મોડમાં છે। રાજ્યના તમામ બ્રિજની ચકાસણી થઈ રહી છે, જેમાંથી કેટલાક બ્રિજ સંપૂર્ણ બંધ છે, કેટલાક બ્રિજ ભારે વાહનો માટે બંધ કરાયા। એવામાં સાબરકાંઠાના ઇકબાલગઢ બાદ પાલનપુર અંબાજીને જોડતો મેરવાડાનો બ્રિજ પણ ભારે વાહનો માટે બંધ કરી દેવાયો। महत्वपूर्ण है कि आगामी 1 सप्टेम्बर थी भादरवी पूनमनो महाकुंभ योजाशे। एवामां लाखोनी संख्या में भक्तों अंबाजी जवा माटे आ ब्रिजनो उपयोग करशे, त्यारे कोई दुर्घटना न सर्जाय ते माटे अगमचेती राखवामां आवी रही छे। उपरांत तंत्र द्वारा ब्रिज पासे पाको डायवर्जन पण तैयार करी व्यवस्था कराशे। हाल में एमां जे रेलिंग छे ते नबड़ी पड़ी होवाना कारणे राष्ट्रीय धोरीमार्ग विभाग द्वारा आ ब्रिज पर भारे वाहनोनी अवरजवर प्रतिबंध मूकवा माटे जाहेरनामું बहार पाडवा माटेनी दरखास्त करेली हती, जेना अन्वये भारे वाहनो आ ब्रिज पर प्रतिबंध करवा माटेनुं जाहेरनामुं अहींयाथी अमलमां मूकवामां आव्युं छे तथा तेनी अमलवारी पण स्थळे चालू करवामां आवी छे। અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે તંત્રે બનાસકાંઠાના 149 બ્રિજની તપાસ કરી હતી, જે પૈકી ઇકબાલગઢ અને મેરવાડાના બ્રિજ જર્જરિત હોવાનું સામે આવ્યું। હાલ પોલીસે બેરિકેડ મૂકીને મોટા વાહનો પ્રવેશ ના કરે તેની તકેદારી રાખી રહી છે અને જેના કારણે હવે ભારે વાહન ચાલકોને 13 કિલોમીટર સુધી વધુ અંતર કાપવું પડશે। આપણે પણ જણાવીએ કે સરકાર દ્વારા અહીં 4 લેન બ્રિજ બનાવવાની જાહેરાત કરી દેવાય છે અને જેના મહિનાઓ વીત્યા છતાં કામગીરી તો ન થઈ। जो कि हवे गंभीरा दुर्घटना बाद तंत्र जाग्यु छे। वडोदरा गंभीरा ब्रिजनी घटना बाद सरकार एक्शन में आवी अने जर्जरित होय तेवा ब्रिजनुं निरीक्षण करवानी सूचना आपी। जे प्रकारे पालनपुर थी अंबाजी जे हाईवे है त्या उमरदसी ब्रिज है तेनुं वहीवटीतंत्रे निरीक्षण कर्युं अने जेमां रिपोर्ट ए आव्यो के एमां टेक्निकल क्षतिओ छे। एटले जे प्रकारे आज कलेक्टर है एने जाहेरनामું मूकी दीधुं छे अने जे भारे वाहनों है तेना पर प्रतिबंध फरमाव्यो छे। जे प्रकारे अंबाजी तरफथी आवता जे भारे वाहनों होय तेमने खास करीने डायवर्जन अपायुं छे अने पालनपुरथी अंबाजी जता वाहनों ने पण डायवर्जन अपायुं छे। आ जे वाहनों है तेओ खरोडिया अने फतेहपुर अने वगदा थई पालनपुर जई शकशे अने आवी शकशे। खास करीने जे भादरवी पूनमनो मेळो हवे आवी रह्यो छे, लाखों पदयात्रिको आ ब्रिज परथी पसार थाय छे, लाखों वाहनों आ ब्रिज परथी पसार थाय छे, त्यारे टेक्निकल क्षतिओने कारणे अत्यारे तो भारे वाहनना जे उपयोग छे ते बंध करी देवायो छे। हवे आगामी समयमां जे प्रकारे भादरवी पूनमना जे महामेळाने लईने जे तंत्र द्वारा छे ए आ ब्रिज परथी जे मात्र जे पदयात्रिको छे ते चाले तेवी व्यवस्था करानार छे। एटले के भादरवी पूनमनो महामेळो आवशे एटले आ जे ब्रिज छे तेना परथी वाहनों सदंतर बंध थई जशे अने मात्र पदयात्रिको ज चाली शकशे। अतुल त्रिवेदी।